Normalement, après comment ça hii, fallait turudie tu nyumbani tumemaliza. Amen. Na wenyewe wanaelewa hii ni wale ambao wameokoka kweli, ambao wanakuwa na connection kwa Roho Mtakatifu, wanaelewa nini inatokea. Najua wale ambao wamempokea Yesu, wale ambao wameokoka kweli, wamekutana, cha kwanza kinachotokea maisha yao, wamekutana na Yesu. Mkristo mpenzi uliye hapa, acha nikwambie, unapokutana na Yesu unapokea msamaha wa dhambi. Ndio maana wakati tunaabudu, tunasifu na kuabudu kama watu waliosamehewa, kama watu ambao kondanasyon ya kifo cha milele imeondolewa juu ya maisha yao. Amen. Wakati tunasifu kama watu ambao wamepewa haki, ambao wamerudishiwa tena haki. Walikuwa wamepoteza haki ya kuishi, walikuwa wamepoteza haki ya uzima, wamerudishiwa tena haki. Ndio maana tunasifu huyu Mungu ambaye ametuokoa, huyu Mungu ambaye ametupatia uzima wa milele. Wakati tunasifu kama watu ambao walikutana na Roho Mtakatifu, watu ambao wamepewa zawadi ya Roho Mtakatifu. Mkristo ambaye amepokea zawadi ya Roho Mtakatifu, ambaye amekutana na personalite na ministeri ya Roho Mtakatifu, ni Mkristo ambaye anaishi chini ya orientation ya Mungu. Mungu ndio anamuoriente ndani ya ukweli, anamuoriente ndani ya haki, anampatia direction ya maisha, anakuambia mtoto wangu, pita hapa. Amen. Yes. Mtu ambaye ameokoka amekutana na neno la Mungu, neno la ukweli. Neno la Mungu ndio linakufundisha hekima ya Mungu, linakufundisha jinsi gani umsogelee Mungu. Wanaokutana na neno la Mungu wakati wa kusifu, wakati wa maabudu, wanakutana na Mungu wanaomjua. Bwana anatafuta waabudu wa roho na kweli. Ni waabudu gani? Ni waabudu waliyekutana naye, ni waabudu waliyemjua yeye. Ni neno la Mungu. Wakati unakutana na neno la Mungu, ndio wakati yenyewe unajifunza prinsipe na sheria za ufalme wa Mungu. Unajifunza jinsi gani ufalme wa Mungu unaopeleka. Jambo la nne, waliokutana, waliookoka walikutana pia na ile jambo ambalo tutazungumzia leo, wamekutana na mwili wa Kristo. Tunaingia kanisani sababu tulikutana na Yesu siku moja, sababu tulipewa zawadi ya Roho Mtakatifu, sababu tulipewa zawadi ya neno lake. Neno lake limetufundisha kumjua yeye, na ndio maana tunakutana hapa kama wale waliomjua Mungu, wanaomtafuta usiku na mchana, sababu wanatumaini ya uzima wa milele, ya kwamba aliyewaita hakuwaita kwa bure, waliowaita hakuwaita kuwapotezea muda. Hauko napoteza muda wako hapa, uko nakutanana na yule aliyekuchagua, aliyetoa uzima wake ili wewe uchaguliwe na uishi milele pamoja naye. L'unité dans le corps de Christ. Umoja ndani ya mwili wa Kristo. Unity in the body of Christ. Tutakuwa na usomi ndani ya kitabu cha Mwanzo 11. Tutasoma mistari fulani pale. Mwanzo 11 nitasoma haraka. Kwa wale ambao wanakuwa na vitabu vya Kiswahili na lugha zingine, tufungue Biblia zetu.
Tutasoma Mwanzo 11, nitaanza kwa mstari wa kwanza. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéens et ils y habitèrent. 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont nous sommes, dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons. Et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Waefeso sura 4 mstari wa 11. Waefeso sura 4 mstari ambao tunaujua vizuri. Waefeso sura 4 mstari wa 11. Waefeso sura 4 11. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité et s'édifie lui-même dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Wakorintho wa kwanza 11. Tutasoma mistari miwili hapa haraka. Wakorintho wa kwanza 11. Wakorintho wa kwanza 11. Tutasoma mstari wa 29 na 13 ama 1 Corinthiens chapitre 11 verset 29 à 30. Car
celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Limité dans le corps de Kristo. Siku nasema umoja wa mwili wa Yesu ama mwili wa Kristo. Nasema umoja ndani ya mwili wa Yesu. Limité dans le corps de Christ. Tunaongelea unité. Tunaongelea umoja. Umoja ni kitu ambacho ama watu ambao wameungana na hawawezi kugawanywa. Umoja ni ile unajisikia ya kwamba unapartenir kwa watu fulani ama kwa jamaa fulani ama kwa nyumba fulani ama kwa kanisa fulani. Na nataka kuatilia attention yako na kuambia kwamba umoja haiko melange. Haiko ngizo na korogaka buyu na ichanga na sukari. C'est pourquoi la Bible inatuambia nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Tuko mwa hii dunia lakini hatufanye umoja na dunia, hatuchangane na dunia. Angalisho ya pili ni kwamba umoja haiko kufanana na dunia. Na ndio maana Biblia inatutilia attention yetu na kusema tusifanane na dunia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tusijikonforme na vile viko napitikana mu dunia sasa. Objectif yangu leo nataka kuonesha kanisa umuhimu ama valeur na importance ya unité ndani ya kanisa, ndani ya familia. Nataka pia kukualerte kunakuwa danger yenye inamenase umoja wa kanisa. Kunakuwa danger yenye inamenase umoja wa familia. Na pia ninataka kukuonesha jinsi gani kama kanisa tunaweza kurekonetre na kuvalorize neema yenye Mungu amegabulia kila mmoja katikati yetu. Nilikuwa napanda hapa kwa introduction yangu neno mbili ambayo Mkristo anapokea wakati anaokoka. Neno ine. Niwaambia neno la kwanza, unapompokea Kristo unapokea msamaha wa dhambi. Neno la pili nilisema unapokea haki, unapewa haki. Na nikasema sasa ukishapokea msamaha wa dhambi na haki, unapokea zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye anakufundisha njia gani utaipita ndani. Kasema neno la tatu, unapokea neno la Mungu, bali nakupatia hekima ya Mungu, nakupatia sheria ya Mungu na kukufundisha jinsi gani ya kuishi ndani ya ufalme wa Mungu. Na neno la nne nilikwambia tunapokea mwili wa Kristo. Ndani ya Wakorinto, kitabu ambacho tunatoka kusoma hapa, Wakorinto wa kwanza 11 mstari wa 29, wanatuambia ku verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, et qu'un grand nombre sont morts.
Nataka souligner hapa neno wanasema discerner le corps de Christ. Kujua kutambua na kuelewa mwili wa Kristo. Kujua kutambua na kuelewa umoja ndani ya mwili wa Kristo. Watu wengi wamebaki wagonjwa sababu hawakutambua kama ndani ya kanisa Mungu anaweza kupatia mtu mmoja nguvu ya uponyaji, akikuombea na kuwekea mikono unapona. Sasa wewe umeshindwa kutambua neema hii ambayo Mungu amegawanyia watu ndani ya kanisa, unabaki masikini, unabaki mgonjwa, unabaki nyoro, unateseka sababu umeshindwa kurekonete neema yenye Mungu ameweka ndani ya mwili wa Kristo. Acha nikuambie Mkristo uliye hapa, Mungu amegawanya mazawadi ndani ya mwili wake. Amefanya wamoja wawe walimu, amefanya wengine wawe nabii, lakini wewe umeshindwa kutambua neema hii ndani ya watu ambao uko nao ndani ya kanisa, na njoo maana huko ngizi huko. Kuna watu wamepokea karama na zawadi ya kupana mashauri. Akikupa shauri inakuwa kama imesindikizwa na upako wa Mungu, lakini wewe unafanya mambo yako bila kutafuta ushauri. Choma na mambo yako haiwezekani. Discerner le corps de Christ. Il y a une provision. Une provision dans le corps de Christ. Ukipanda huko mbele wanatuambia Yesu akavunja mkate, akagawia wanafunzi wake. Aliwagawia. Ukitafuta kuona ile mkate moja, ifo uende tafuta yenye walipatia Petro. Ifo uende kamata na ingine yenye walipatia Yohana. Tafuta yenye walipatia na Andrea, uitie tena pamoja, njoo upate tena mkate ya kuenea. Aliivunja mwili yake. Biblia inatuambia ni kwa vidonda vyake ndio tumepona. Ni ile mwili ilivunjika sio sisi tupate uzima. Sasa uko unatafutia uzima wako wapi isipokuwa ndani ya mwili wa Kristo? Amen. Amekamata mwili yake, ameivunja na tugawia, anatukamata na kufanya mkono, anakamata mwingine na kumfanya licho, anakamata mwingine na kumfanya sikio. Sasa kwa nini tunaachana? Je, mwili wako, mkono wako ukitoka inakuwa pembeni, itatumika kweli? Sikio yako ikitoka itasikia na haiko kukichwa. Provision iko mwili wa Yesu. Uponyaji uko mwili wa Yesu. Baraka ziko mwili wa Yesu. Tusivitafutie nje. Alifanya wamoja kuwa wanabii, wengine mitume, wengine walimu wa neno, na nasema pour le perfectionnement des saints. Ametugabulia juu tukue beta, tukue mzuri zaidi. Cha nikwambie neno, hakuna mtu kwa hii dunia, hata ukuwe na akili za yeye mwenyewe, anajisifia yeye mwenyewe, mwenyewe anajitoshelea yeye mwenyewe. Hata ukuwe na pesa za namna gani, utahitaji ule mwenye hana pesa juu ufanye kitu. Hawezi atteindre l'objectif de ta moya webek. Même Jésus avait besoin de disciples. Sasa wewe juu ya nini unawaza kiunaweza vile vile uko nafanya unawaza unaweza kifaa wewe peke juu ya nini? Malheureusement leo kanisa iko na shindwa kuatteindre maobjectif zake. Kanisa iko na shindwa kujiperfectionner. Sababu
Anasema Paulo anatuambia ndani ya Waefeso 4:11 na kuendelea, anasema c'est pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Anasema objectif final pour que nous soyons, jusqu'à ce que tutaendelea kujiperfectionner, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à quoi? Ya kwanza, unité, umoja. Umoja wapi? Ndani ya imani. Na kisha anasema tena ndani ya connaissance ya Yesu. Kanisa tumeshindwa kufikia hiyo objective. Tumeshindwa kupatia watu perfectionnement kwanza ya kujua neno la Mungu. Tumeshindwa kuwapatia Kristo, kuwafundisha Kristo na kuwapatia experience ya Kristo. Kunakuwa mabariere zenye ziko na tuampeshe kusaidia kanisa kuwa kama Kristo, parce que c'est ça l'objectif. Il y a beaucoup de barrières. Ndani ya kanisa tunaona kiburi. Watu wanajipiga kifua, wanajiona wako beta kushinda wengine. Anasimamaka hapa na waona nyinyi mko sama karatasi. Anaona amufai, manake akapita anaweza wakanyanga tatu. Anapita anaona yeye kwa yule nyinyi mko chini, manake mko inferieur. Kuna watu wengine wanajikoporta kasa yeye hana besoin ya watu. Anaona sina besoin yenu. Na leo kumekuwa mafundisho ya mingi kwa reseaux sociaux ya kuonesha ke akikukataa na wewe waache, hauna besoin yao, d'ailleurs unaweza endelea wewe peke. Les gens disent ça même kwa mazabao. Mazabao mengi watu wako wanafundisha maneno haya. Kuna wengine wanasema mimi siwezi jishusha, siwezi lomba msamaha. Na jishusha juu ya nini? D'ailleurs, ule mama anasema mimi siwezi jishusha mbele. Watumishi tushaona dhambi zetu zinapoteza watu wengi. Ule pastor anafanya nini? Mimi siwezi fatana naye. Na mwingine anatoka anasema je suis important, ils vont me chercher. Watanitafuta. Ninaenda. Il a attendu les trésors est porté dans des vases de terre. Vitu vya samani vinabebwa ndani ya sahani za kudumu zenye ziko na mafaiblesse, zenye hazina perfection. Mnaweza kuwa na mtumishi mwenyewe iko na upako, anakuwa na kisirani, anatomboka na matukana, yeye na matukana. Mais akakutia kwa mkono unapona. Usitafute kwa ile neema. Usitafute kwa ile neema. C'est simplement un vase de terre. Il n'est pas parfait. Shabini binatuma unakuwa na kiburi mkanisa. Neno lingine, barriere ya pili, kuimite mkanisa. Egoisme. Pasteur anakamata sadaka yote dimanche na itia mkoshi. Yeye ndio abaki. Yeye ndio ajenge. Yeye tu. Watu wengi wameshindwa kujenga umoja ndani ya kanisa sababu wamejipenda wenyewe. Na Yesu anatualetea siku za mwisho watu watajipenda wenyewe. Ils vont manger seuls. Nye mkufe meye akule. Anataka yetu ndio watumikie. Mumuservire kwanza yeye. Mumupatie kwanza yeye. Wengine wakakufa, wengine wakazaa njala vinabaona, yeye kwanza ndio apate. Egoisme
inaua umoja ndani ya makanisa. Jambo la pili, motivation. Kwa nini tumekia pamoja? Kwa nini tumeungana? Quelles sont les raisons zimetuma tunaungana? Zile nazo ni mabariere. Tumesoma hapa ndani ya Mwanzo 11. Hao watu Biblia inasema walikuwa na lugha moja, ndio ilikuwa mzuri. Taki walikuwa na lugha moja, Mungu hakukuyaka. Bakasema tujenge mabriki, tutie na sima, tujenge vile. Ilikuwa mzuri, haikuwa shida. Mpaka pale Mungu hakukuyaka. Bakasema tujenge munara yenye nafika mbinguni. Haikuwa shida, walikuwa wanaweza jenga vyote vile wanapenda. Sio walikuwa wanajenga maturu za 1 km na 2 km. Ce n'est pas un problème jusque là. Wasitufundishe vibaya na kutuambia kama kujenga munara ndio ilikuwa dhambi. Kujenga munara ilikuwa haiyakuwa dhambi. Acha niwaambie kwa dhambi inatokea sasa. Kisha nasema bon, tuungane, tujifanyizie jina. Kisha tufanye nini? Kisha tubakie hapa. Tusitoke, tusiende mudunia mzima. Mungu akasema, acha niwaambie. Hii decision ya watu ilikuwaka na contredire volonté na plan ya Mungu mu Genèse chapitre 1 verset 28. Mungu anasema hivi: muzale, muongezeke, na kisha mfanye nini? Mujaze dunia. Menyi mnatafuta mfanye nini? Tukale hapa tusitokake tena. Même dans le Nouveau Testament, Mungu anaatire attention ya Pierre. Sa Pierre anaona Yesu yuko naomba, kisha Musa na Elia anatokea. Anasema tujenge wapi? Tujenge hapa hema, kwa sababu tubakie hapa. Tujenge tufanye nini? Tubakie hapa. Mungu anasema kia kwanza wanataka faa jina. Buta mwenye iko na jina ni mmoja tu, mwenye anastahili heshima yote, mwenye anastahili ukubwa wote. Sasa uko nataka jifanya sawa na yeye. Sasa kubomola. Pourquoi vous vous mettez ensemble? Kuikala pamoja je tunasema lugha moja hayakuwa mbaya. Motivation. Mnatafuta mjifanye sawa Mungu. Mnatafuta mkamate fasi yake. Muikale fasi kwa msijimultiplie, usiende dunia yote. Les églises sont en train de reproduire la même chose. Tumejenga ndio acha tuikale hapa. Tujenge kanisa kubwa. Tukue na jina. Tujulikane dunia mzima. Dieu vous regarde. Anaanza leta ndani yenu vita ya makuta. Makuta zinaongeza. Si mmekuwa mingi, si mmejenga vya kawambi, analeta katikati yenu vita. Unaanza pigania sadaka, unaanza uwana na masumu. L'objectif n'est pas de rester. La mission de l'église est de partir sur toute la terre. Amen. Mupeleke injili duniani kote. Lorsque vous vous asseyez, vous devenez puissant, vous devenez fort. Anasema watu wamejini, wamekuwa puissant, wamekuwa fort. Acha ni bagabule. Anabagabula juu hamuko na obéir ku objectif yake. Hamuko na obéir ku mission yake. Kwa nini sisi tunaungana? Tuko na jenga unité juu ya nini? Quel est notre objectif? Je tuko na gabula sadaka kila dimanche. Barrière ya pili ku unité dans le corps de Christ. Ce sont les églises envoûtées. Makanisa
makanisa zenye zimelogwa. Kuna makanisa mengi Wakristo wako ndani, wameokoka, wamekutana na Yesu, lakini wameanguka kubala ya mchungaji mwenenda kuwauzia mamishwari na mafuta Nigeria. Anakuwa munalogwa na mjue. Makanisa mengi wamelogwa. Acha niwaambie, wakati shetani anaingia mkanisa, haki yake jenga umoja. Wakati shetani anaingia mkanisa, haki yake jenga watu, haki yake bariki watu, anakuja mabomola. Ndio utakutana mkanisa, mapasteri wanazaa na waimbaji wanazaa katikati yao. Mama fulani alibeba mimba ya baba fulani, ndugu fulani sijui alipatia mwingine sumu, mwingine alifungisha mwingine. Mkanisa, maprose hazishaki mkanisa. Tuombe Mungu tusilogwe hapa. Wachawi wameanza makanisa, wako na loga kila siku. Les églises envoûtées, zile makanisa za wachungaji wako kila wakati ya kuombea Wakristo. Kila mtu ajipiganie. Na soko anajipigania wewe peke, bila parapluie yule yako utateseka. Utateseka. Unajipigana kwa wewe peke. Hakuna kiavuli yule yako, hakuna protection yule yako. Priez Dieu awapatie wachungaji, awapatie watumishi wenye wanawaombea. Awapatie watumishi wenye wako na roho, wanajua valeur ya nafsi. Yes. Tumalize. Nataka kuwapatia funguo mbili ambazo zitatusaidia kama Mission Baptist Church kujenga umoja ndani ya mwili wa Kristo. Jambo la kwanza, wandugu wapenzi, tujikonsentre kwa Yesu Kristo. Tuko huko. Ataka mko wachawi. Ataka mko vita. Ataka kama kuko maneno, tujikonsentre kwa Yesu. Tuache macho yetu ibakie focalize kwa Yesu. Tusitike distraction mu kanisa. Tusitike maneno ituokipe. Batu iko preokipe na vitu mingi mu makanisa. Batu iko preokipe na maprobleme za makuta. Batu iko preokipe na mashida na reunion za kujere maprobleme. Mungu wapenzi, tuangalie Yesu. Na tuache macho yetu ibakie kwa Yesu. Kanisa yenye iko naangalia Yesu haiendaki hivyo. Biblia inatuambia tujenge umoja ndani ya imani. Imani yetu iko baze kwa nani? Imani yetu iko baze kwa Yesu. Tujenge umoja ndani ya imani. Imani iliyo ndani ya Kristo. Funguo ya pili, kujua kureconnect na kuvalorize neema ya Mungu ndani ya kila member wa kanisa. Simdharau mtu. Nimewaambia hapa 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Wanatuambia nous portons ces trésors dans des vases de terre. Mungu amekupatia zawadi. Ameweka neema yake juu yako. Lakini uko na udhaifu. Peut-être que uko na upako, mais haujui sema français na anglais.
français au anglais. Usikritike mtu, usimudisqualifie. Juu pantalon inavaa inapengana na kiatu inapengana. Haujui neema ya Mungu inaiko mbele. Waimbaji msidisqualifie watu juu basi hatuna masauti za kunyoroka sasa. Mwache tuipe vile vyetu tuko natukuza Mungu. Haujui onction inaweza tokea ile sauti ya pembeni. Tunakuwa na faiblesse, tunakuwa na limite. Biblia inatuambia wakati yetu tulikuwa tungali wafanya dhambi, Mungu akatuchagua, akatupenda. Kwanza akasema sema mwanze okoka kwanza njoo mpie kwangu. Hapana, alianza kutuleta kwake kisha ndio akatutengeneza. Zaburi anasema ni kama udongo ndani ya mkono ya mwenye anatengenezaka wapi. Akupatie yeye, akisha kukamata ndio akupatie forme inapenda. Na Biblia inatuambia mwingi verset inasema pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que nous venons n'étant pas parfaits, nous sommes perfectionnés dans un processus. Nous ne sommes pas des super-humains. Nimewaambia tena huku mwanzo, hakuna mtu mwenye anaweza jitoshelea yeye mwenyewe. Kusema uweze kusaisir dimension zote za Mungu, il faut ujiapulie kuligini. Sababu aliita wamoja kuwa watumishi, wengine aliwaita kuwa wapasta, wengine aliwaita kuwa wanabii. Kila mtu kuna dom yake. Il faut tujiweke pamoja juu tukonstitue mwili yenye iko capable kufanya miujiza. Ukawaza kiunaweza vifaa wewe peke utamtoka. Hautamtoka. Ndio maana ninawaalika wandugu wapenzi, tusineglige neema yenye iko mbaki. Akwe mdogo, akwe mzaifu, usineglige neema yenye Mungu ametia ndani yake. Mara mingi wanadamu tunaangalia na macho ya kinadamu. Tunaangalia na macho ya nje. Unaangalia hizo mtu alivala. Unaangalia makiaje kwa afili. Unaangalia lugha yenye iko nasema. Wanasema wengi watakuwa seduit na midomo, maneno ya midomo. Fanya angalisho. Tusineglige. Unajua huyu veuve mwenye akatoa 2 centimes. Watu wengine waliwazaka kwa wametoa mingi kumshinda, lakini Yesu akampatia valeur. Kuna hadithi nyingine ndani ya Biblia, unajua kuna kuwa huyu General Naaman mwenye kafiete kutoka Yerusalemu, joka anamwambia general, kule kwetu uko nabii mweneza kusaidia. Huyu general angelineglisha kakale katoto, angelikufaka na ukoma wake. Unajua kuna katoto, unasema katoto kadogo joka liletaka mikate 5 na samaki 2, ikakulisha plus ya 5,000 personnes. Mitume wangelineglisha akasema katoto basi atatupatia nini? Kama wale watu wangelibaki hata na njala yao. Il fallait kukue source pour que Mungu aweze kuimultiplier. Chokana il faut wewe usineglige talent yako ndani yako. Leta kwanza utayari wako kwa Mungu, kisha Mungu atakukomalisha, kisha Mungu atakuongezea na ndio utakomana unakuwa efficace mu œuvre ya Mungu. Unajua hadithi ya Paulo. Paulo anakutana na Yesu. Anakutana na Yesu mzima. Kisha anakuwa kipofu. Anamwambia wewe ndio Ananias. Mais Paul pouvait se dire, mais moi j'ai rencontré Jésus. D'ailleurs, Ananias a peut-être que Paul angelikuwa mtume, tu alikutana na Yesu, mais mtume kipofu. Chacun a un rôle à jouer.
usineglige neema yenye juu ya mtu. Usineglige neema yenye juu ya mtu. Patia maneno matatu haraka yenye itakusaidia kuvalorize kila mtu mwenye iko mkono wa Kristo. Jambo la kwanza ambalo linakusaidia kuvalorize mtu ni témoignage. Na kuvalorize grâce ya mtu ni force ya témoignage. Unajua témoignage na activaka imani. Témoignage inademontraka transformation yenye Mungu iko nafanya mu maisha ya mtu. Jana alikuwa mfanya dhambi, lakini leo Mungu amemsaidia hafanye tena dhambi. Jana alikuwa mgonjwa, lakini leo Mungu amemponya, haiko tena mgonjwa. Jana alikuwa na udhaifu fulani, lakini amekuwa perfectionné, Mungu amemuongezea tena thamani. Ushuhuda inasaidia kuexpose puissance ya Mungu maisha ya mtu. Neno la pili nimeandika proximite, kukuwa karibu na wengine. Wakati tunatafuta kujenga umoja kanisa, acha niwaambie, tukaribiane kama wandugu, tukaribiane kama jamaa. Hautaweza kujenga umoja kwa MBC na uko nazunguruka dunia mzima, kartie mzima, makanisa zote za Kiruguru. Tukaribiane, tujenge umoja. Biblia inatuambia ya kwamba ni wakati tuko pamoja, wawili au watatu, ndio presence ya Mungu inajiactive katikati yetu. Anasema wawili au watatu wakiwa pamoja, mimi nitafanya nini? Nitakuwa katikati. Biblia inatuambia tena ni wakati tuko pamoja, ndio mafuta inatiririka, mafuta inashuka. Biblia inatuambia voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est alors que itaanza shuka mafuta kichwani, kama vile kichwani cha Haruni, nashuka kwenye ndevu, inashuka. Ndio maana cha nikwambie, ni saa tuko pamoja, ndio onction inajitransmete. Ndio sawa kusikia vile sasa. Ni saa yenye tuko pamoja, ndio onction inajitransmete. Ndio madonzi inajimanifeste. Utajua yeye kama uko na don ya uponyaji, kama hawefika kwa mgonjwa yuko mtia. Utajua yeye uko na don ya profesi, kama uko nakimbia maombi ya vendredi. Neno la tatu, le service, kazi ya Mungu. Wakati unafika ndani ya mwili wa Kristo, fanya kazi yako. Fanya kazi yako. Ukaikala haufai kitu, maana yako unakuwa parti gani ya mwili yenye iko initi? Niambie kumwili yako, parti gani yenye iko initi yenye wanaweza kata na utakuwa tu bien? Wakakata risiko yako utakuwa tu bien. Licho wakaitobola utakuwa tu bien. Sasa jua nini mko humu na Mungu anafanya? Mko mzee na Mungu atumikia Mungu. Ukiingia hapa, tafuta kwenye utafanya kazi. Tafuta kwenye utafanya mkono wa Kristo. Sino utakuwa inutile na utakata. Utakuwa uko na kupeleka munjia na mdirection ya kupasha enda ndani. Yesu anasema hivi, kumwili yako kukakuwa organi yenye uko na kupeleka mdirection nyingine. Ufanye nini? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens à fondre? Tout le monde est important dans l'œuvre de Christ. Yesu anaomba ndani ya Jean chapitre 17 verset 20 à 26. Na nitamalizia hapa
Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Ningependa usimame tufanye maombi haya yawe maombi yetu. Tunaweza kusimama. Fungua Biblia yako, tutasoma sote pamoja. Mwenye yuko na Kiganda asome Mkiganda, mwenye yuko na Francais asome Mfrancais, mwenye yuko na Swahili asome Mswahili. Fungua Biblia yako ndani ya Yohana 17, tunaanzia kumstari wa 20 mpaka 26. Twende. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme moi, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire et la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Tu leur as fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Mungu akubariki, Mungu akutendee mema.